मुझे कोई परेशानी ना डर नहीं, जहाँ इतनी लड़ाइयाँ ली वहाँ एक और अच्छी लड़ाई ले लूंगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर ये पॉलिसीज को अगर हम संभाल नहीं सकते तो फिर सर हम फिर मुल्क को आगे किस तरह लेके चलेंगे। और इसके अंदर जो डिविएशन हुई है, वजीर कह रहा है मुझे नहीं पता, दूसरा वजीर कह रहा है मुझे नहीं पता, सेक्रेटरीज कह रहे हैं मुझे नहीं पता, FBR कह रही है मुझे नहीं पता, बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग बोर्ड कुछ और कह रही है उसको नहीं पता। वालिद ने कहा दो रोटी खा लेना, IMF ने कहा है। वालिद ने कहा एक दफा नहाना, IMF ने कहा। ये तो हम नहीं ड्रामे कर सकते ना कि IMF ने कहा है। IMF ने तो ये शराइत नहीं की कि आप चेरी पिक कर लें। फाइनेंस कमेटी के ऊपर सर हाउस की मैं तवज्जो चाहता हूँ सर। मोहसिन नज़ीर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने हमेशा बात की है पॉलिसीज़ की एग्जिस्टेंस की और कंटिन्यूएशन की। एक SRO निकाला गया था चेयरमैन साहब मेरी साबका पार्टी और मेरी साबका हुकूमत के दौर में, जिसमें मोहसिन नज़ीर साहब ने भी इसको इंडोर्स किया PTI के, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया। और उस टाइम पे एक SRO निकाला गया और उस SRO के तहत SRO बाद में निकला और उस कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंच गया कि वह SRO स्पेसिफिक था उस कंपनी, गाड़ियों की कंपनी की। रिपोर्ट किया गया है मीडिया पे गलती से कि शायद वो मेरा कारोबार है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरा कारोबार नहीं, मैं तो हक पे बिज़नेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त एक SRO के तहत एक स्पेसिफिक कंपनी, एक स्पेसिफिकेशंस के तहत अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया। SRO बाद में निकला और इंपोर्ट्स जो थी वो पहले हो गई। इसका मतलब मालिक को पता था। उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाई तो उनको भी यकीनन नहीं पता था। आज हमने एक और चीज़ देखी कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है। आज हम हाइब्रिड गाड़ियों को देख रहे थे तो उस पर जब फाइंडिंग शुरू की गई तो उसमें बड़ा अजीब सा चेयरमैन साहब चीज़ देखने को आई। जो देखने को आई चीज़ वो ये कि एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दी, एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दी, एक पॉलिसी को फिर इंडोर्स किया शहबाज शरीफ साहब ने। उस पॉलिसी को बाइफरकेट कर दिया गया और जो वहाँ मौजूद नहीं थे डिपार्टमेंट्स उनके ऊपर डाल दिया गया। पहले नाम आ गया मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ का कि उन्होंने किया है, उनसे उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने नहीं किया, इंजीनियरिंग बोर्ड ने किया है। इंजीनियरिंग बोर्ड को बुला लिया तो उन्होंने कहा जी FBR ने किया। अब हुआ क्या है कि एक आर्टिकल है, एक स्केड्यूल 8 के तहत आइटम 73 को ओमिट कर दिया है बग़ैर किसी को बताए, और एक नया सरचार्ज लागू करके एक पॉलिसी के तहत लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कराकर उस पॉलिसी को डिविएट कर दिया है। और इस डिविएशन के बाद एक मखसूस हिस्से को इसका फ़ायदा होगा और बाकी लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और SIFC के अम्ब्रेला के अंडर में भी बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुल्क में काम कारोबार आम आदमी ख़ास आदमी के लिए बढ़ाने की बात करें, तो अगर ये पॉलिसीज़ और डिपार्टमेंट्स की आपस में अलाइंस होगा और इस तरीके से अगर चलेंगी तो सर फिर तो सभी सड़क पे आ जाएंगे, समेत मेरे, आपके और पाकिस्तानियों के। अब तवज्जो दिलाने की बात ये सर कि ये जब ओमिट किया गया तो आज तक किसी को पता नहीं है। हेड्स शुड रोल नाउ। अब तो हमें इसकी इसहाक डार साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि वो भी इस इशू को देखें और इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनको पनिशमेंट मिले, क्योंकि ये तो एक ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर आप एक तबके को फ़ायदा दे रहे और एक तबके को नुकसान मिला रहे। वो नुकसान हमारा बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क का है। इसमें हुआ ये कि जी फिर आपने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज कर दी। मशवरा ये था कि जी अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी तो हम उन पर ड्यूटीज़ इम्पोज कर देंगे। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा बनने के लिए, लेकिन हमने उन पर इम्पोज कर दी। तो जिन्होंने आज मंगवा ली है उनको 100 रुपये की पड़ी है, जिनकी ट्रांजिट में उनको 400 रुपये की पड़ेगी तो सड़क पे आ जाएंगे। तो हम कारोबार को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि यहाँ चेरी पिक की गई है। यहाँ एक स्केड्यूल से हटाकर आइटम 73 को रिमूव कर देते हैं बग़ैर बताए, और एक उनमें से बाकी सारी चीज़ें स्टैग्नेंट रहती हैं। 16 से 21 की पॉलिसी ठीक रहती है और 21 से 26 की पॉलिसी के अंदर डिविएशन आ जाती है। वो डिविएशन अगर आ गई तो अगर सर हम हुकूमत पाकिस्तान की बात को कंसील करके उसको अग्री करके अगर उसको नहीं भरोसा करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा या कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटमेंट प्रॉमिस कर रही है, और प्रॉमिस करने के बाद अगर कमिटमेंट देने का राइटिंग में उसको
بیوروکریسی چینج کر دیتی ہے سر. تو یہ تو سر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور نیشنل اسمبلی ایکسکیوز می اور سینٹ کا یا وزیر اعظم کا یا کابینہ کا یا اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے اس چیز کے اندر, اگر ہم اس چیز کے اندر چیزیں بچا ہی نہیں پا رہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم غریب کی بات کر رہے ہیں, تو اگر 26 لاکھ روپے کی 660 سی سی ہے گاڑی یہ غریب کے لیے, تو یہاں عام آدمی جائے گا کہ موٹر سائیکل والا تو پھر سائیکل پہ چلا جائے گا, گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ جائے گا, بڑی گاڑی والا 660 سی سی کے اوپر آ جائے گا. تو کنسسٹنسی تو ہمیں رکھنی ہے چیئرمین صاحب. اور اگر ہماری موجودگی میں سب کچھ ہماری امبریلا کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور جب ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بلایا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پالیسی چینج اور شفٹ کس کی مد میں ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا. مجھے تو پتہ ہے چیئرمین صاحب, کیونکہ میں کاروباری ہوں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس نے کیا بینیفٹ لیا ہوگا. اب مجھے ضرورت پڑی تو ابھی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, اگلی بار ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو مجھے کوئی پریشانی نہ ڈر نہیں, جہاں اتنی لڑائیاں لی وہاں ایک اور اچھی لڑائی لے لوں گا. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالیسیز کو اگر ہم سنبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے. اور اس کے اندر جو ڈیویشن ہوئی ہے, جو وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, ایف بی آر کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا, بورڈ آف انجینئرنگ بورڈ کچھ اور کہہ رہی ہے اس کو نہیں پتا. تو سر اگر مجھے اور آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے, اور یہ تو ایک چیز ہم نکال کے لائے ہیں, ایسی کتنی چیزیں ہوں گی. اور آئی ایم ایف کا ہم نام تو مس یوز نہ کریں نا, کہ ہر چیز والد نے کہا دو روٹی کھا لینا آئی ایم ایف نے کہا ہے, والد نے کہا ایک دفعہ نہانا آئی ایم ایف نے کہا. یہ تو ہم نہیں ڈرامے کر سکتے نا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف نے تو یہ شرائط نہیں کی کہ آپ چیری پک کر لیں, 5 چیزیں آپ کو الاؤ کی ہوئی, اس میں سے ایک چیز آپ اٹھا کے کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اس پرٹیکولر چیز کے اندر ریونیو آ جائے گا. تو جس نے آپ کے کہنے کے اوپر, آپ کے کمٹمنٹ کے اوپر اربوں روپے کی یہاں انویسٹمنٹس کر دی ہیں, تو وہ کیسے آگے فیکٹریاں چلائے گا, آگے کیسے چلے گا سر. اس کے اندر ڈار صاحب آپ کی ہمیں بہت زیادہ اس میں ضرورت پڑے گی. اور اس میں چیئرمین صاحب آپ کو بھی ایک رول پلے کرنے کا, ہاؤس کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا. جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک جائز چیز کو سپورٹ کر رہی ہے اور اپنی غلطی مان رہی ہے کہ ہمارے ادوار میں بھی ایس آر او دے کر ایک پرٹیکولر مخصوص کمپنی کے مخصوص مالک کو اربوں روپے کا فائدہ دیا تھا, جب ہم اتنی کلیئرٹی سے کام کر رہے ہیں اور کنسنسس کا پاکستان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو سر اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں ہر چیز آئی ایم ایف نے کہہ دی. آئی ایم ایف نے جو کی ہے مجبوری ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ کی ہے, کچھ چیز تو آئی ایم ایف نے نہیں کی. آئی ایم ایف نے کہیں نہیں کہا 10 چیزوں میں سے ایک چیز پہ آپ کر دیں اور 9 پہ نہ کریں. وہ تو یونیفائڈ, اگر آپ نے کرنا ہے یونیفارم طریقے سب پہ کر دیں یا سب پہ نہ کریں. یہ پالیسیز کی جو ڈیویشن ہے سر, اس کو دیکھنا اور ایڈریس کرنا سر بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا.